Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and salam sejahtera guys. Welcome back to this lesson. And guess what? Kita dah masuk kepada chapter 9. Yes guys, kita dah masuk kepada the second last chapter for this semester. Okay, kita ada chapter 9 and your finale ataupun kita katakan chapter yang terakhir adalah chapter 10 electrochemistry. And in this lesson kita akan mulakan dengan the second last chapter which is chapter 9. Dan saya dah sebut sebelum ni kan, guys, inilah dia chapter yang paling panas, yang paling hot sekali. Kenapa? Because the title ataupun kita katakan tajuk besar chapter 9 ni adalah thermochemistry. Kenapa panas? Sebab it's all about chemistry of heat, tentang haba, haba tindak balas. Okay guys, jadi basically what you are going to learn in this chapter 9, ada 4 bahagian lah. There are 4 parts for this lesson, for this chapter 9. The first part is 9.1, the concept of enthalpy. Second adalah 9.2, calorimeter. And then 9.3, you akan belajar, you akan diperkenalkan dengan satu law yang dikenali sebagai Hess's law. And lastly guys, 9.4, you all akan belajar tentang Born-Haber cycle ataupun kitaran Born-Haber. So Haber tu tak ada kaitan dengan haba sebab nama dia Haber. Ini dah nama 2 orang Mr. Born dan juga Mr. Haber. Okay, jadi cuma untuk your first lesson untuk this chapter 9 ni, kita akan fokus more on apa tahu guys, kita akan tengok pada 9.1 So in this lesson we are going to focus on this first part of this chapter 9. So are you guys ready? Dah ready ke? Right, so kalau dah ready, kita start dengan 9.1 guys. Okay, jadi basically in 9.1 ni, apa yang you guys akan belajar adalah the concept of enthalpy. But sebelum kita pergi dengan lebih detail tentang apa itu enthalpy dan apakah jenis-jenis enthalpy, so it's better saya perkenalkan pada you all dulu the main title kita ni. Apa itu thermochemistry? Okay, what is thermochemistry? Okay, so in terms of the definition, guys, so thermochemistry ni apa? Thermochemistry ni adalah the study of heat. Maksudnya kita kaji tentang haba ataupun kita katakan the study of heat change, perubahan haba, Okay, the study of heat change in a chemical reaction. Okay, kalau you guys cuba kita recall balik bila you dah familiar dengan exothermic, remember exothermic reaction, kita ada endothermic reaction. So what are the differences between these two? Adalah the way perubahan haba itu berlaku kan. For example, kalau kita ada suatu exothermic reaction, the reaction akan releases heat. Tetapi kalau kita ada endothermic reaction, the reaction akan absorb heat from the surrounding into the system. Jadi basically, when it comes to this thermochemistry guys, kita akan tengok pada these two reactions lah. Kita ada endothermic reaction dan juga exothermic reaction. Okay guys, kita teruskan Right, dan sekarang kita tahu, whenever kita nak cerita pasal heat changes ni kan, okay, kita kena consider ada 2 benda tau. Kita ada system dan kita ada surroundings. Okay, so apa beza antara system dengan surrounding? Okay, saya akan detailkan lagi Right, jadi what is system? System ni kita boleh define sebagai the specific part of the universe that is of interest in the study. Okay, I'll give you one example. Katakanlah kita ada a glass of warm water, satu gelas air suam. You letak atas meja dan you katakanlah you asalnya you nak minum air suam tu, tetapi katakanlah you terlupa. Kan, katakanlah kelas pukul 8 kan, tak sempat kalut pagi tu bangun lambat terus tak sempat nak minum air suam. Selalu setiap pagi minum air suam. Okay, jangan tanya saya lah kenapa minum air suam kan. Okay, tetapi pagi tu terlupa nak minum air suam tu. And then dia habis kelas pukul 9, dia balik bilik baru nak minum air suam tu, dan bila dia pegang gelas tu, apa jadi? Air tu masih suam lagi ke? Tak, air tu dah tak jadi suam. Apa akan berlaku? Air tu, dia punya temperature akan jadi sama dengan room temperature. So sekarang ni, apa yang saya nak kaitkan dengan sistem? Okay guys, sistem tu adalah air suam tu lah. Air suam itu is the system. Okay, the warm water is the system. So sekarang ni, kenapa air tu daripada suam dia punya temperature dah jadi room temperature? Because berlakunya heat loss. Dan heat tu pergi mana? Guys, heat tu pergi mana? So heat tu dah lost to surroundings. Kan? Maksudnya apa surrounding? Surrounding tu maksudnya di luar
air swam tu lah. Maksudnya persekitaran ataupun di sekeliling air swam itu adalah surrounding. Tapi when we say system, that warm water is the system. You faham Itu yang saya cuba nak relate lah tentang apa beza antara sistem dengan surrounding. Maksudnya surroundings ni apa? Sebut betul-betul surroundings. Bukan serunding. Serunding tu lain. Surroundings. Surroundings adalah everything that lies outside the system. Di luar sistem. Macam tadilah, katakanlah air swam tadi adalah sistem. So, selain daripada air swam tu, di luar air swam itu adalah surroundings. Maksudnya bila kita katakan berlakunya heat change ni, perubahan haba ni, dia ada dua lah kemungkinan. Satu, daripada sistem, dia lost to surrounding, ataupun daripada surrounding, masuk ke dalam sistem. Okay, you guys pernah ke berlaku? You katalah case air swam tadi kan? You letak atas meja, you tertinggal, you lupa, you balik, you tengok apa jadi. Air tu jadi makin panas. Is that possible? Tak kira-kira impossible lah untuk berlaku macam tu kan. Jadi seterusnya macam mana kita nak increase the temperature, kita akan panaskan. You panaskan air tu barulah dia akan panas. Maksudnya apa? Berlakunya heat absorption daripada surrounding into the system. Okay, jadi itu beza dia guys antara system surroundings. Jadi whenever you guys nak cerita pasal heat change ni, mesti melibatkan dua benda ni. Sama ada from the system to surroundings ataupun from the surroundings into the system. Okay, so clear everyone Alright. Okay guys. Jadi sekarang ni, bila kita cerita pasal sistem ni pula, kita ada 3 jenis sistem guys. There are 3 bentuk lah sistem ni. Yang pertama kita ada open system, sistem terbuka. So what is an open system? Okay, so open system is a system di mana boleh berlakunya apa tau? Boleh berlakunya dua benda. Satu, dia boleh exchange mass. Maksudnya akan ada jisim yang akan hilang ataupun akan hilang ataupun bertambah, dan juga dia boleh berlakunya energy exchange. Maksudnya akan ada heat loss dan boleh jadi juga akan ada heat enters with its surrounding. Itu open system. Okay, contohnya macam ni guys. Kalau tengok dekat diagram kat bawah ni, katakanlah kita panaskan ini kita ada satu round bottom flask ni, kelalang dasar bulat ni, kita panaskan dalam ada air. So bila kita panaskan, sekarang ini adalah open system. So bila open system, apa akan berlaku guys? Bila kita panaskan, yes, water tu akan absorb heat, and semakin lama kita panaskan, when the temperature dah reaches its boiling point, water akan boil. So bila water boils, dia akan escape keluar sebagai vapor. Tapi disebabkan oleh this system is an open system, what will happen to the vapor? So vapor akan escape through this mouth ni. Dia akan keluar melalui mulut round bottom flask ni. Kan dia akan keluar. Maksudnya bila keluar, what happen to the mass? Maksudnya akan berlaku perubahan jisim. Nampak tak? Itu open system. Okay, maksudnya dia bukan setakat berlakunya heat change, dia juga boleh berlakunya mass change. Maksudnya berlaku perubahan jisim dan juga perubahan tenaga. Itu yang berlaku pada open system guys. But yang kedua kita ada what we call as closed system. Closed system ni dia berbeza. Okay, so in terms of heat change sama. Dia boleh berlaku heat loss, boleh berlaku heat absorb. Tetapi apa yang membezakan closed system with an open system adalah dalam closed system tidak berlaku mass exchange. Maksudnya tidak berlaku perubahan jisim. Okey, kenapa? Kita ambil contoh lah Kita panaskan the same water dalam the same flask, but this time around this flask kita letakkan satu stopper. Kita tutup dia guys. Kita tutup. So bila tutup, bila you panaskan, betul water akan boil, kan, air akan boil. Tetapi bila air itu boil, so vapor akan escape, kan, akan terhasilnya vapor. Tetapi vapor ini dia tak boleh escape keluar. Kan, vapor tak boleh escape keluar sebab this is a closed system. Jadi bila tak boleh escape keluar, apa berlaku? Vapor tu lama kelamaan dia akan condense. Bila dia dah escape sebagai vapor, lepas tu dia dah lost energy, so dia akan berlaku condensation. Maksudnya dalam this closed system, maksudnya mass tak berubah. Itu what we call as closed system. Maksudnya kalau tengok dekat sebelah kanan ni, maksudnya dalam closed system ni guys, dia hanya membenarkan energy exchange sahaja. Tetapi untuk open system dia ada dua. Berlaku energy exchange dan juga berlakunya mass exchange.
Dan kita ada the third system. The third system is what we call as isolated system, sistem terasing. Okay, so isolated system, ini lagi lah. Okay, kenapa saya kata? Because it is a system di mana either mass exchange or energy exchange with its surrounding tidak berlaku. Okay, tidak berlaku guys. Sebab apa? Sebab this is an isolated system. Jadi bila isolated system ni, tak ada heat loss, tak ada heat enters dan tak ada juga berlaku mass yang loss ataupun mass yang enter this apa yang kita sebut sebagai isolated system ni guys. Contohnya apa? Contohnya macam ni guys. Itu tak termos. Kan, you ada termos punya flask tu kan. So normally kita guna termos ni untuk apa? Kita nak tuang air panas and then kita tutup supaya later katakanlah berapa jam lepas tu kalau you buka termos tu still air itu masih lagi panas. Sebab apa? Sebab termos ni lah satu konsep di mana dia apply this isolated system. Tak ada heat loss, tak ada heat enters. So that's why dia punya temperature tu dia boleh kekalkan. Maksudnya panas dia akan tetap kekal panas. Itu dikatakan contoh of an isolated system guys. Sebab tu kalau you tengok dalam contoh macam satu termos punya flask tu kan. Kalau you tengok dia punya cross section diagram ni, dia ada satu ruang vacuum tau. Ada satu dinding vacuum, ruang vacuum dekat dinding termos tu untuk mengelakkan berlakunya this heat loss tadi. Sama ada heat loss ataupun heat enters to the system. Okay guys. So itulah dia the three types of system. Saya ulang balik, kita ada open system, kita ada closed system and kita ada isolated system. Okay? Alright, kita teruskan yang seterusnya. Okay guys, jadi saya dah terangkan tadi kan tentang sistem kan. Jadi seterusnya, apa kita nak tengok yang seterusnya ni? Okay, when there is a temperature difference. Nampak? Bila berlakunya perbezaan suhu antara apa tahu? Antara sistem dengan surrounding. Okay, contohnya lah macam kita letak glass of warm water tadi, you letak atas meja dan you biarkan. Jadi sekarang ni, warm water, temperature dia lebih tinggi daripada surrounding punya temperature kan. Jadi apa berlaku guys? Dia macam tahu, the concept of heat ni, haba ni, dia akan berlaku heat transfer bila tahu? Apabila wujudnya these differences in temperature, bila wujudnya perbezaan suhu. Dan normally, heat transfer ni akan berlaku daripada a region of higher temperature pergi kepada lower temperature. Okay, daripada higher, dia akan pergi pada lower temperature. So, itu yang berlaku. Contoh macam glass of warm water tadi, kalau you biarkan di atas meja, so lama kelamaan, apa jadi pada suhu air suam tu? Dia punya suhu dia akan jadi suhu bilik. So, once dia punya suhu tu dah sama dengan surrounding, so apa jadi? Tidak akan berlaku lagi heat transfer. No heat loss. Macam kita katakan, heat flow tu akan stops. But the main idea here is, ingat, so setiap kali kalau kita cerita pasal heat transfer ni, dia mesti daripada suhu yang tinggi akan pergi kepada suhu yang rendah. Itu yang kita sebut sebagai heat change ataupun heat transfer tadi. Okay. And what is heat? Apa itu haba kan? Kita dah sebut heat, haba ni kan. So what is heat? Okay guys, in chemistry, heat ni kita gunakan simbol Q kecil ni. Okay, small q ni. Ini represent heat. So what is heat? So heat is defined as the energy transferred. Tenaga yang dipindahkan. Okay, energy transferred between two bodies of different temperatures. Contohnya daripada satu yang suhu panas kepada suhu yang lebih rendah. So maksudnya heat energy yang dipindahkan tu, energy transferred tu, so itulah apa yang kita sebut sebagai heat guys, haba. Okay, itu the first term yang you all kena clear. Second adalah energy. So when we say energy kan, tenaga. Apa itu tenaga? Tenaga ataupun energy ni is the ability to do work. Maksudnya tenaga ni adalah suatu kebolehan untuk melaksanakan ataupun melakukan sesuatu kerja. Okay, itu kita sebut sebagai energy ataupun tenaga. And then guys, normally in dalam this chapter, you all akan banyak deal dengan this energy. And normally untuk SI unit bagi energy adalah kilogram meter squared per second squared. Ataupun lebih senang kita ringkaskan dia kepada joule. This is the unit
ataupun kita katakan SI unit bagi tenaga guys, ataupun kita sebut sebagai joule. Okey, tetapi untuk tenaga ni dia ada satu lagi unit tau yang bukan SI unit. Dan bukan SI unit, dan dia juga kadang-kadang kita gunakan juga apa yang disebut sebagai calorie ataupun cal. Okey, calorie ataupun cal. Selalu kalau disebut kalori ni, orang yang selalu jaga dia punya diet, dia akan always kira kalori kan. Setiap kali dia makan, dia akan kira kalori tu berapa. Contohnya berapa kalori dia dah consume untuk hari tu. Ya, sebab biasanya orang yang mengamalkan pemakanan yang sihat ni, for example, dia akan pastikan dia punya intake of kalori setiap hari tu tak boleh lebih daripada certain value lah. So apa itu kalori? So kalori adalah satu unit tenaga. Tenaga lah, cuma dia dah bukan SI unit. Tapi kalau kita nak convert guys, daripada kalori, let's say you nak convert kalori ni kepada joule, dia macam ni tau. 1 calorie is equal to 4.184 joules of energy. Itu kalau kita nak hubungkan kalori dengan joule. Kalori dengan joule. 1 calorie, 4.184 joules. Okay, so itu sedikit tentang kalori lah. Right, seterusnya kita pergi kepada the concept of enthalpy. Inilah kita katakan the main title lah untuk this chapter 9.1, concept of enthalpy. But before that, apa itu enthalpy? I think this is maybe your first time lah you jumpa dengan this word kan, enthalpy. So apa itu enthalpy? Okay, enthalpy ataupun kita gunakan simbol H guys. Apa? It is a quantity that reflects the That reflects the energy content of a system at constant pressure. Itu enthalpy. Okay? Cuma kalau guys nak tahu, enthalpy ni kita tak boleh directly measure tau. We cannot measure enthalpy directly. Dia macam ni lah contohnya, reactants ada dia punya own enthalpy, products ada dia punya own enthalpy, tetapi kita tak boleh nak measure directly apakah enthalpy of reactants, apakah enthalpy of products. No, we cannot measure that. Okay, yang kita boleh ukur apa? Yang kita boleh ukur guys hanyalah enthalpy change. Yes, delta H. Enthalpy change of a system, yes, itu kita boleh determine. Okay, macam mana kita tahu? Daripada reaction lah. Itu kita boleh determine. Tetapi kalau let's say you nak kira directly apakah enthalpy of reactants, apakah enthalpy of products, itu kita tak boleh buat guys. Yang kita boleh kira hanyalah ini saja, yang what we call as enthalpy change ataupun perubahan enthalpy ataupun perubahan tenaga lah. Actually enthalpy ni is energy lah sebenarnya. Okay, jadi itulah apa yang kita sebut sebagai enthalpy change. Jadi, okay, kalau kita cuba nak define apa itu enthalpy change pula, okay, the enthalpy change ataupun delta H tadi kan. So, what is delta H? It is the amount of heat released or absorbed when a chemical reaction occurs at constant pressure. Saya ulang balik, what is the enthalpy change? Enthalpy change is the amount of heat released ataupun heat absorbed when a chemical reaction occurs at a constant pressure. Maksudnya enthalpy change ni, dia boleh jadi sama ada heat haba dibebaskan ataupun heat release yang kita sebut sebagai exothermic itulah, ataupun heat absorb ataupun yang kita sebut sebagai endothermic, dan berlaku pada constant pressure guys. Okay, tetapi basically kalau kita sebut sebagai delta H ni guys, kalau you nak tengok dia punya formula dia, okay, macam mana kita nak kira delta H ni? Okay, ni lah dia. Delta H means, okay, enthalpy of products minus enthalpy of reactants. This is the formula yang kita boleh gunakan lah untuk kita nak calculate enthalpy change in a chemical reaction. But let's say kalau you dapat delta H itu positif, means it is an endothermic reaction. So kalau you dapat delta H is negative, that means the reaction is an exothermic reaction. Ataupun kalau di endothermic tadi, kan kalau endothermic dia positif kan. Jadi bila positif maksud dia apa? Enthalpy of products adalah higher than enthalpy of reactants. You guys ingat lagi tak energy profile diagram yang you dah belajar dalam chapter 8 yang lepas? Kan bila kita sketch untuk endothermic kan, endothermic reaction, you nampak tak position of reactant dengan produk macam mana? Reactant rendah kan, produk tinggi, nampak tak? Jadi bila kita tolak, you akan dapat nilai positif. Itulah maksud dia.
Tapi kalau kita ada energy profile diagram untuk suatu exothermic reaction, reactant punya energy lebih tinggi ataupun enthalpy of reactant tinggi, enthalpy of product rendah. So bila kita gunakan this formula untuk kira delta H, itu yang kita akan dapat delta H is negative. Kan, sebab apa? Sebab dalam exothermic reaction, enthalpy of products is lower than enthalpy of reactants, guys. Alright guys, seterusnya jadi saya dah mention tadi, this energy change in the chemical reaction kan kita boleh represent dia gunakan energy profile diagram. Kan saya dah mention tadi kan. Okay, so seterusnya kita tengok saya juga dah bagi tahu tadi, dalam chemical reaction ni kita ada dua jenis. There are two types of chemical reactions. Kita ada apa? Kita ada yang pertama exothermic reaction, and second what we call as endothermic reaction. So apa beza exothermic dengan endothermic ni? Jadi untuk menunjukkan perbezaan dia, that's why kita akan gunakan this energy profile diagram. Okay guys, kita start dengan exothermic reaction dulu. Okay, for exothermic reaction, dia punya enthalpy of reactants adalah higher than enthalpy of products. Remember ini exothermic reaction. And sebabkan itu, bila kita masukkan dalam pengiraan delta H ni ataupun enthalpy change ni, since the enthalpy of products is lower than enthalpy of reactants, so bila kita calculate, kita akan dapat the value of delta H adalah negative. Okay, so apa maksud dia sebenarnya? Apa maksud delta H is negative ni? Jadi delta H negative means in exothermic reaction, energy is released daripada mana? Daripada system to the surroundings. Itu yang berlaku dalam exothermic reaction, guys. Okay? Right. Contohnya lah, katakanlah kita ada suatu contoh reaction ni. Okay, so what do we have here? Kita ada suatu propane. Propane is an alkene, remember? It's an alkene, hydrocarbon. So hydrocarbon, bila kita bakar dia ataupun berlakunya combustion, okay, in oxygen gas, so they can produce carbon dioxide and water. Okay guys, dan kita tahu combustion, tak kisahlah combustion apa pun, combustion ni is an example of exothermic reaction. Satu tidak balas yang membebaskan haba. So bila membebaskan haba, so that's why kalau you guys tengok dekat sini, that's why dia punya delta H here adalah negative. So negative means this reaction ataupun this combustion reaction is a type of exothermic reaction. Dia membebaskan haba. Dan according to this thermochemical equation ni, kalau you guys tengok, for this reaction, maksudnya when 1 mole of propane is combusted, okay, in 5 mole of oxygen gas, dia akan release heat sebanyak 2044 kilojoules. Maksudnya this is the amount of heat released when 1 mole of this propane is combusted. Okay, so inilah satu contoh what we call as exothermic reaction. Jadi dia punya hati-hatilah maksudnya bila reaction itulah exothermic, guys, you pastikan dekat delta H ni jangan tertinggal negative sign ni ataupun minus sign ni. Sebab minus ni merujuk kepada haba dibebaskan in this exothermic reaction. Okay, so inilah dikatakan exothermic tadi. Katalah kita ada suatu sistem, inilah dia kita punya sistem. Maksud kita ada suatu, let's say we have a solution in this conical flask. So let's say if the reaction is an exothermic reaction, apa yang berlaku adalah akan berlaku heat loss daripada mana? Daripada sistem akan keluar ke surroundings. Daripada sistem dia akan keluar kepada surroundings. And since this is an exothermic reaction, guys, so that's why dia punya heat dia ataupun Q dia, the value is negative. Jadi the negative sign ataupun the minus sign here means apa? Heat is released because this is an exothermic reaction. Jadi berhati-hatilah jadi kena alert dengan plus minus signs tu. Sebab apa? Sebab dia kalau exothermic, Q dia adalah negatif ataupun minus, dia punya signage dia tu. Jangan terlupa pula. Okay, seterusnya. Guys, so ini pula adalah what we call as the energy profile diagram bagi suatu exothermic reactions. Ini bukan benda baru sebab you all dah telah pun diperkenalkan dengan this energy profile diagram bila masa you all belajar chapter 8 yang lepas kan. Sini just kita ulang balik sekali lagi lah. Cuma dalam chapter 8 kita hanya banyak fokus pada EA ni, pada activation energy dan activated complex. Itu yang kita punya focus of attention. Tetapi when it comes to thermochemistry, apa yang kita lebih nak tengok adalah this part.
dekat sini. Okay, dia punya delta H dia. Jadi untuk suatu exothermic reaction, kan delta H dia negatif kan? Jadi delta H negatif means enthalpy of products adalah lower than enthalpy of reactant. Sebab tu bila kita kira delta H ataupun enthalpy change, enthalpy of product minus enthalpy of reactant, kita akan dapat negative value. Okay, and then jangan lupa lah you kena buat arrow dekat sini dan labelkan. Maksud delta H ni kita ada suatu negatif. Nilai adalah negatif. Okay, so inilah yang dikatakan energy profile diagram bagi suatu exothermic reaction. So ini secara umum kita tengok satu contoh yang lebih spesifik. Okay guys, so let's say we want to sketch an energy profile diagram for this reaction guys. Okay, so macam mana rupa dia? So kita akan dapat like this. Okay, di mana nampak since ini adalah exothermic reaction sebab the delta H is negative kan, delta H is negative, so kita akan dapati enthalpy of products. So what are the products? Inilah dia, carbon dioxide and water. So ini kita akan letak di sebelah products. Okay, ini pun is better guys, you buat garis yang penuh lah satu garisan kat sini, kita underline lah, kita underline this reactants dan juga you underline this products. Nampak kemas sikit lah. Use ruler jangan guna freehand. Sebab saya tak ada pembaris untuk saya nak buat ni. Okay, so bila you all sketch, so inilah dia guys, rupa energy profile diagram for this reaction. Dan saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa apa, selepas you dah lukis, jangan lupa labelkan lah So inilah dia delta H, dan delta H ni nilai dia negatif. Kenapa negatif? Because this is an exothermic reaction dan you masukkanlah nilai yang diberi tu dalam this thermochemical equation dah, kan dia dah bagi kan 2044 ni, negative 2044 kilojoules. So inilah dia you masukkan dekat sini. Okay, letakkan kat sini and then pastikan everything is completed maksudnya label tu complete label. Maksudnya labelkan paksi, okay, and then labelkan EA, labelkan delta H and then pastikan reactants okay, cukuplah. Maksudnya tak ada yang tertinggal. Okay, guys, so inilah yang kita sebut sebagai energy profile diagram bagi suatu exothermic reaction. So seterusnya guys, kita tengok pula untuk endothermic reaction. Okay, untuk endothermic reaction, sebenarnya dia lah just opposite of exothermic lah, kan? Dia adalah opposite of exothermic di mana this time around enthalpy of reactants adalah lower than enthalpy of products. And due to this, bila kita kira delta H, kan, using this formula, so kita akan dapat apa? Kita akan dapat delta H memberikan nilai positif ataupun delta H is positif, kan? So ini adalah untuk endothermic reaction. Jadi delta H positive means energy is absorbed from the surroundings to the system. Kan, surrounding to the system. Kalau tadi exothermic from the system to the surroundings. See the difference? Endothermic dengan exothermic. Okay, sebagai contoh, okay, kali ini kita tengok satu contoh. Kita ada reaction between carbon atom, okay, solid carbon ni dengan hydrogen gas to produce, what is this? Ini ethine kita akan dapat ethine. Okay, ataupun kalau you all draw dia punya Lewis structure, so inilah dia yang disebut sebagai ethine. Etuna, etuna. Okay, so ini ethine ataupun C2H2 guys, which is an alkyne lah, suatu jenis alkyne, alkuna. You all tak belajar lah, you punya yang lepas pun dalam hydrocarbon yang you belajar dua saja kan, alkene dengan alkene. Tapi actually ada satu lagi, alkyne, dia ada triple bond, dia ada carbon-carbon triple bond. Semua itu you tak belajar lah dalam syllabus, tak ada benda tu. Okay, so this is an alkyne lah, ethine. Jadi this reaction dia dah bagi tahu dia punya delta H dia guys adalah positif 211 kilojoules. Jadi apa maksud dia? Maksudnya this is an endothermic reaction. Jadi maksud dia apa? Maksudnya untuk nak hasilkan 1 mol, 1 mol of ethine ni, okay, reaction ni perlu absorb energy sebanyak 211 kilojoule. Barulah akan terhasilnya 1 mol of ethine. Jadi maksud dia apa? Maksud dia kalau energy yang diserap tu less than 211, terbentuk tak 1 mol ethine? Tak terbentuk lah. Sebab apa? Kalau kita based on this equation, untuk hasilkan 1 mol ethine, this is the amount of heat needed. That's why kalau heat absorb itu lower than 211, kita tak akan dapatlah 1 mol ethine ni.
sebab dia di bawah kan, dia di bawah dia kurang daripada 211 tu tak dapat 1 mol. Kita akan dapat bukan 1 mol lah. Okay, right. Jadi ini satu contoh yang dikatakan endothermic reaction. Jadi seterusnya kita tengok pula, okay, this diagram here. Okay, kalau tadi itu untuk exothermic, this time untuk endothermic. See what happen in endothermic reaction. Yang pertama, you kena ingat, for endothermic reaction, dia punya value of Q ataupun heat, sebab heat absorb kan. So heat absorb maksudnya nilai dia adalah positif guys. Okay, kenapa positif? Because heat is absorbed. Daripada mana? Daripada surroundings into the system. Daripada surroundings masuk ke dalam sistem. Jadi itulah apa yang kita sebut sebagai endothermic reaction. Okay? Dan yang terakhir, okay, kita tengok pula untuk energy profile diagram bagi this endothermic reaction guys. Jadi untuk this endothermic reaction, dia pun berbezalah dengan exothermic tadi. Apa yang perbezaan dia? In terms of kedudukan enthalpy of reactant dan products kan. So kalau exothermic tadi, enthalpy of products lower than enthalpy of reactants. Tapi untuk case endothermic reaction, enthalpy of reactant is lower, enthalpy of products adalah higher. Kan? Jadi maksud dia, you akan dapati apa? Yang pertama, obviously yang you all akan nampak adalah activation energy dia lebih tinggi. Kan, activation energy dia lebih tinggi untuk nak dapatkan these products. Tetapi yang kedua adalah dia punya delta H dia. This time kita akan dapat suatu positive values. Why? Because ini adalah endothermic reaction, means for this reaction to occur, energy must be absorbed. Okay? Jadi itulah dia sedikit apa kita sebut sebagai energy profile diagram untuk endothermic reaction. Dan macam biasalah kita tengok satu contoh. And still, I'm going to use the same example, the previous example tadi, reaction between carbon and hydrogen to produce ethane tadi. So daripada this thermochemical equation, we knew that, okay, for this 1 mole of ethane to form, okay, dia kena reaction ni perlu absorb 211 kilojoules of heat ataupun energy must be absorbed. So that's why bila kita sketch this energy profile diagram for this reaction. So this is the energy profile diagram that you all akan dapat. Okay, jadi hati-hati yang pertama sekali, saya dah mention dah banyak kali dah kan, when it comes to this energy profile diagram, yang penting yang kadang you all selalu terlupa adalah labeling tu lah. Pastikan when you draw, completely label pastikan label tu cukup. Label the axis, okay, and then labelkan EA ni, kadang ramai yang terlupa ni, labelkan EA and then delta H, and then since delta H ni adalah endothermic reaction kan, so kena letak positive sign, okay, 211 sebab ni dah given dalam equation, so you masukkan saja dekat sini. Okay, and then satu lagi jangan lupa lah, pastikan penulisan, okay, reactants dan juga products yang terlibat tu mesti mengikut equation yang diberi pada kita. Okay guys, jadilah dia dikatakan endothermic reactions dan juga exothermic reactions, dan kita juga, saya pun dah tunjukkan pada you all perbezaan in terms of dia punya energy profile diagram. Okay, now untuk nak menguji kefahaman you all, why not kita try satu soalan daripada you punya tutorial. Okay, let's look at tutorial 9.1 and 9.2, question number 1. Okay, dah ready kah? Sila please turn to this page. Okay, question 1. Okay, your tutorial 9.1, 9.2. Okay, dah ready Alright, so kalau dah ready, so now let's look at the question. So yang pertama, consider the following reaction. Kita ada apa kat sini guys? Kita ada hydrogen gas. 1 mole of hydrogen gas reacts with half mole of oxygen gas to produce 1 mole of liquid water. And given to you here, apa? Dia dah bagi delta H. Nampak? Delta H, and ni perhatikan dia punya sign kat sini adalah negative. So negative means apa? Yes, this reaction is an exothermic reaction. Jadi bila exothermic reaction, you kena hati-hatilah, especially bila kita nak sketch ni energy profile diagram for this reaction. Okay, so dah bersedia? Kita cuba sketch you all pun buat sama-sama. Jadi bila kita sketch this energy profile diagram, this is how the diagram looks like.
Okay, you akan dapat macam ni lah. Apa obviously apa you nampak? Kita first you akan nampak dia punya enthalpy of products adalah lower than enthalpy of reactants. Kenapa? Because this is an exothermic reaction kan. Exothermic kan dia punya nilai dia negatif. Sebab kalau kita masukkan balik dalam formula tadi, okay, delta H equals to apa? The sum of enthalpy of product minus the sum of enthalpy of reactants kan. Jadi maksudnya kalau this value here is negative, means that product ini rendah enthalpy dia, reactant itu tinggi. Sebab tu kita dapat nilai negatif kan. Jadi that's why in this case enthalpy of products adalah should be lower than enthalpy of reactants. And then apa lagi yang you all kena buat, pastikanlah labeling. Okay, paksi Y, paksi X ni jangan lupa labelkan. And then the equation untuk reactants, okay, make sure lengkap lengkap together dengan dia punya physical state dia. Sekali dengan dia punya fasa dia lah ataupun dia punya physical state dia, the phases. And then sama juga untuk products. Okay, and then ni pun kena tunjukkan tau guys ni, kena tunjukkan dia punya activation energy dan disactivated complex ni atas ni. Okay, jadi pastikan peak ni kena ada lah. Okay, you pun kena tunjukkan juga. Barulah kita katakan lengkap sebagai suatu energy profile diagram. Okay, jadi saya rasa ini tidaklah susah sangatlah. Right, so kita teruskan pula dengan soalan yang kedua, question B, 1B. Okay, in 1B, berdasarkan kepada energy profile diagram yang you all dah sketch tadi, okay, so dia tanya, which enthalpy is larger? Is it enthalpy of reactants or enthalpy of products? Sekarang kita tahu kan, ini adalah endothermic reaction. Endothermic pula. Bukan endothermic. Exothermic reaction. Kadang boleh tertukar hati-hati. Okay, exothermic reaction. Jadi bila exothermic reaction means enthalpy of products lower than enthalpy of reactants. Nampak tak? Jadi jawapannya apa? Daripada diagram pun kita dah nampak kan, enthalpy of products adalah lower than enthalpy of reactants. Jadi kalau kita tengok pada formula dia, bila kita masukkan dalam this formula, you akan dapat enthalpy change itu adalah negatif. Delta H is negative. Jadi delta H is negative means apa? Enthalpy of reactants is larger guys. Okay, jadi enthalpy of reactants is larger. So that is the answer. Okay, sebab apa? Sebab ini adalah suatu exothermic reaction. Okay guys, jadi itulah dia untuk apa kita sebut sebagai energy profile diagram, okay, untuk this endothermic dan juga exothermic reaction.